Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyunia Arjati Yunus dari kelas 11. Saya di sini akan menjelaskan apa itu analytical text analytical exposition. So, first definition: analytical exposition text is a type of written that presents an argument or viewpoint on a particular topic in a logical and structured way. It aims to convince the reader that a certain viewpoint is valid by prejudice, reason, and evidence. Okay, the purpose of analytical exposition text is to persuade the reader by present argument logical and systematical. It usually focuses on issues for phenomena or ideas. Okay, and then structure. The first thesis introduces the topic and status, the reader's viewpoint or opinion. Number 2, arguments present reason to support the thesis, often with evidence or examples to strengthen the arguments. And the last, conclusion, restates the thesis, summarizing the key points made in the arguments and affirming the reader's stage. Okay, next example of the analytical exposition text. The title of the topic is Why Homework is Essential for Student Learning. Okay. The thesis: homework plays a vital role in the learning process of students. It provides opportunity for students to reinforce what they have learned in school, helping them to retain information better and develop essential skills. Okay, the argument. Homework encourages independent learning and responsibility. By doing homework, students learn to take responsibility for their own learning, manage their time, and prioritize tasks. These skills are essential not only in academic life, but also in their future careers. The last, conclusion. In conclusion, homework is necessary aspect of education. It fosters independent learning, the strengthens knowledge, and helps teachers. Sorry, and helps teacher go student comprehension. Therefore, schools should continue asking on homework to support students' success. Okay, thank you. Jadi di sini kita masuk ke Indonesia version atau translate-nya. Jadi teks posisi analitis itu sebuah teks tentang isi pemikiran sang penulis atau hal-hal yang terjadi pada sang penulis tersebut. Terus tujuannya itu adalah untuk membuat sang pembaca tertarik dalam informasi tersebut. Kita masuk di struktur dari teks analitis eksposisi ya. Yang pertama itu ada tesis. Jadi yaitu tesis. Jadi tesis merupakan sebuah topik utama yang dibahas atau isu yang dibahas. Yang kedua itu adalah argumen. Argumen itu adalah berisi alasan atau penjelasan dari isi dari teks tersebut, atau bisa dibilang bukti. Selanjutnya kesimpulan. Nah, kesimpulan ini untuk menyatakan kembali. Jadi kayak untuk menegaskan sikap sang penulis. Terakhir kita masuk ke contoh teks analitis eksposisi. Jadi di sini saya punya judul topiknya mengapa PR penting bagi proses belajar siswa ya. Jadi bagian tesisnya itu adalah PR sangat penting bagi siswa dan membantu mereka agar supaya ingat informasi yang lebih baik. Nah, bagian argumen itu merupakan dengan adanya PR, siswa dapat belajar tanggung jawab dan menjadi karir mereka di masa depan. Jadi kayak mereka tuh belajar atas tanggung jawabnya mereka sendiri, supaya jadi kayak mandiri lah. Nah, selanjutnya kesimpulannya adalah PR
dalam pendidikan itu PF sangat mendukung pembelajaran mandiri serta membantu guru untuk menilai kepahaman siswa. Jadi kayak apa ya namanya? Memperkuat ilmu pengetahuan mereka dan menjadi masa depan mereka. Jadi itu saja. Mohon maaf ada salah kata atau kata-kata yang sangat tidak nyambung, mohon dimaafkan. And then thank you ma'am. Thank you class, thank you teacher, thank you class, thank you teacher, thank for listening, thank for listening, class I love you, class I love you.